لوکاں پیرو بنائے نے جڑے بیبیاں کولوں مٹھیاں بھراندے نے لوکاں پیرو بنائے نے جڑے بندیاں نو تھپڑ ماردے نے بیبیاں نال بغل گیر ہو جاندے نے او لوکاں پیرو بنائے نے جنہاں دی آستانیاں تے بیبیاں جا کے نوراتے پیاں کٹ دیاں نے میں نہیں ماندا انہاں نو پیر میں نہیں ماندا انہاں نو ولی خلی ولی اے کتھوں دے ولی نے جنہاں دے کول جا کے پرائیاں عورتاں بہ جان اے کادے پیر نے آ تینو پیر بخاواں پیر میرا پیر ہے حیا والا شرم والا پرم والا عزت والا شان اچھی مقام اچھا سیرت والا صورت والا جلوت والا خلوت والا ظاہر والا باطن والا او میرے پیغمبر دی ہر چیز والا ہے او میرا او پیر ہے جڑا کل صحابیاں دا پیر سی اوہی اج وہابیاں دا پیر ہے الحمدللہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين واپس آ جا بھولیا رایا جیڑے راہ ٹرے آئیں اے او راہ نہیں تینوں ایسا سیدھا راہ دساں حسن زندگی بھر گمراہ نہیں تے کو رستہ جنت جاندا ہے کسی دوسرے رستے جا نہیں اللہ کوڑ شفا ہے مرضاں دی کسی اور دے کوڑ شفا نہیں
اسلام چار چیزاں دا نام ہے، عقائد دا، عبادات دا، معاملات دا اور اخلاقیات دا۔ عقائد تو مراد کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عبادات تو مراد کی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ معاملات تو مراد کی یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، لینا قرضہ لے کے واپس کیویں کرنا، لوگاں دے نال ملنا ورتنا کیویں، کاروبار کیویں کرنا، یہ ساریاں چیزاں معاملات اندر آندیاں نے۔ اور اخلاقیات تو مراد ہے کہ معاشرے دے جس طبقے دے اندر تسی زندگی گزار رہے ہو، انہاں لوگاں دے وچ انج رہنا کہ تہاڈی عزت انہاں کولوں بچی رہے تے انہاں دی عزت تہاڈے کولوں بچی رہے۔ ایدہ نام ہے اخلاقیات۔ اگر اخلاقیات دا سانو کوئی اور نام رکھنا پے تے اخلاقیات دا بہترین دوسرا نام ہے حیا۔ دو بندے آپس اندر گلاں کردیاں ایک بندہ بد کلامی تے اتر آئے، بد تمیزی تے اتر آئے، بد اخلاقی تے اتر آئے تے اگوں نال دا بندہ انہوں سمجھان واسطے کی کہندا ہے یار تھوڑا حیا کر، حالانکہ او بد اخلاقی کردہ پیا ہے تے اے انہوں کہہ رہے ہے حیا کر۔ کی معنی کہ اخلاق دا دوسرا نام کی ہویا حیا۔ جڑا لفظ حیا ہے نا، ایدے اینڈ تے جڑا حمزہ ہے اینو لا کے تا لا دیتی جائے تے بن جاندہ ہے حیات۔ اور بعض اہل لغت نے حیا دا معنی زندگی بھی کیتا ہے، یعنی جس بندے دے کول حیا ہے وہ بندہ زندہ ہے، جے دے کول حیا کوئی نہیں وہ بندہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہے۔ جس عورت دے دامن دے اندر حیا ہے وہ عورت زندہ ہے، اور جس عورت دے پلے حیا کوئی نہیں وہ عورت زندہ ہو کے بھی مردہ ہے۔ جس سوسائٹی، جس معاشرے اور جس قوم دے اندر حیا ہے وہ قوم زندہ و جاوید قوم ہے، اور جس قوم دے وچ حیا کوئی نہیں وہ قوم زندہ ہو کے بھی مری ہوئی قوم ہے۔ میرے محترم بھائیو، حیا ایک پاکیزہ سوچ دا نام ہے، جڑی سوچ بندے دے وچ آ جائے تے بندے نو پتہ لگدا ہے اے میری امی ہے، اے میری والدہ ہے، اے میری بہنائیں، اے میری بیٹی ہے، اے میری بہو ہے، اے میری خالہ ہے، اے میری پھپھو ہے۔ تے جدو بندے دے دل و دماغ تے اکھاں وچوں حیا نکل جائے، پھر انہوں بیٹی دا پتہ نہیں، بہن دا پتہ نہیں، والدہ دا پتہ نہیں، بہو دا پتہ نہیں، خالہ دا پتہ نہیں، پھپھو دا پتہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول ہاشمی نے فرمایا اذا لم تستحیی فصن ما شئتا، جدوں کو بندہ بے غیرت ہو جائے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے،
بے غیرت بندے کو کوئی بھی تسی توقع کر سکتے ہو، بے غیرت بندے کو دی ماں بچ کے رہے، بغیرت بندے کو دیاں بہناں بچ کے رہن۔ کیوں؟ اذا لم تستحیی فصنع ما شئتا، یہ بے غیرت ہو گیا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ مر چکیا ہے۔ جینا جینا غیرت مند بندے دا، بے غیرت بندے دی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ حیا ایک پاکیزہ تالا ہے، حیا ایک پاکیزہ لا کے جنہ گھراں وچ تالے لگے ہوئے نے نا، انہاں گھراں دیاں عزتاں بچیاں نے، انہاں گھراں دیاں بہو بیٹیاں محفوظ نے، انہاں گھراں دیاں بھیناں تے ماواں بچیاں نے۔ تے جنہ گھراں وچ تالے ٹوٹ گئے نے، پوچھنا انہاں گھراں دیاں حالتاں کی نے، انہاں گھراں دیاں داستاناں سن کے بندہ تین وری کناں نوں ہاتھ لاندا ہے تے توبہ توبہ کردا ہے۔ دعا کر اللہ پاک کے حیا دا تالا سانو سارے نوں نصیب فرما دے۔ میرے محترم بھائیو، حیا تو وڈی دنیا تے شے ہی کوئی نہیں۔ حیا ایک زیور ہے، عورت سونے نہ لدی ہوئے زیوراں دے نال، تے جے پلے حیا کوئی نہیں تے کی کرنا انہاں زیوراں دا۔ عورت کا سب سے قیمتی زیور حیا ہے، عورت کی سب سے قیمتی دولت کا نام حیا ہے۔ وہ عورت مالا مال ہے جس کے پاس حیا ہے، اور جس عورت کے دامن میں حیا نہیں ہے وہ چاہے کروڑوں اربوں میں کھیلنے والی ہو، وہ کنگلی ہے، غریب ہے، کسی نہ کام کی وہ عورت ہے جس کے پاس حیا نہیں ہے، کیونکہ حیا ہی زندگی ہے، حیا ہی پوتر ہے، حیا ہی دین ہے، حیا ہی شریعت ہے، حیا ہی اخلاق ہے، حیا ہی ایمان ہے، حیا ہی زندگی ہے۔ اگر حیا نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو حیا عطا کر دے۔ ہوڑی ہوڑی ساڈے کولوں کھویا جا رہا ہے، میں تاں پیا رونا کیونکہ ساڈے کولوں آہستہ آہستہ حیا لیا جا رہے۔ 18,000 چینل سیٹلائٹ کے ذریعے آج مسلمان کی بہو بیٹی سے حیا چھیننے میں لگے ہوئے ہیں۔ 18,000 چینل پہ چل رہا ہے، وہ تو مفتی کہندے نے ارطغرل ویکھیا کرو دے چ بڑا حیا ہے۔ ارطغرل وچ کتھوں حیا آ گیا؟ پر ڈرامیاں چ بھی کدی حیا لبیا؟ نالے ڈرامہ نالے حیا، کو شرم نو ہاتھ مارو۔ یہو جے مولویاں نو تے یہو جے مفتیاں نو بھی لتر وجن والے نے جڑے کہندے نے ارطغرل ڈرامہ ویکھو، ارطغرل وچ حیا ہے۔ یہ ڈراموں میں کب سے دین آ گیا؟ یہ کون سے مفتی ہیں؟ کون سی کتابیں پڑھے ہو؟ کس مدرسے سے فارغ ہو؟ کون سی شریعت لیے پھرتے ہو؟ لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو، لوگوں کو ڈرامہ دیکھنے کے فتوے دیتے ہو۔ تم علماء سو ہو، اگر اللہ کی زمین پر تم علماء سو نہیں ہو تو پھر علماء سو کون ہے؟ تغل ویکھو یہ ڈرامے کدوں دے شریعت وڑ گئے؟ یہ سارے ڈرامے ساڈے کولوں حیا چھینن دیاں سازشاں۔ دعا کرو اللہ حیا عطا کر دے۔ اچھی آمین آکھو۔ آئیے کتاب و سنت دی روشنی دے اندر مسئلہ حیا نو تھوڑا جا واضح کرن دی کوشش کرنا، اللہ کو دعا کرنا مولا کریم شرع صدر کر دے، مولا کریم تواڈے سینے کھول دے تاکہ میری گفتگو تواڈے دل و دماغ اندر پیوست ہو جائے، اور اج دی گفتگو ساڈے واسطے راہ نجات بن جائے، ذریعہ شفاعت بن جائے۔ توجہ رکھنا، غور کرنا۔ میرے گھر تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے نے ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، فرمایا کائنات دے لوگو، اللہ پاک نے ہر دین دا کوئی نہ کوئی اخلاق بنایا ہے، ہر مذہب دا کوئی نہ کوئی اخلاق بنایا ہے، اور اللہ پاک نے دین اسلام دا اخلاق حیاں بنا چھڑیا ہے۔ کی مانا؟ جڑا بندہ حیا والا بن جاندہ ہے اور بندہ اسلام والا بن جاندہ ہے، تے جڑا بندہ حیا والا نہیں ہو سکدا اور بندہ اسلام والا نہیں ہو سکدا۔ اللہ اکبر، یہ ابن ماجہ کی روایت تھی۔ اب سنیے صحیح البخاری، نبی پاک علیہ السلام اللہ دے محبوب پیغمبر ایک دن مدینہ منورہ دے بازار وچ ٹرے جا رہے نے۔ مدینے دے بازار وچ اللہ دے پیغمبر دا گزرندا پیا ہے۔ میں جاندیاں دعا بھی کر جاواں، اللہ سونیا اے جننے بندے آ کر کے بیٹھے نے انہاں ساریاں نو مکے دی بہار بھی دکھا دے، مدینے دا بازار بھی دکھا دے۔ اللہ اللہ اللہ، مدینے دا بازار، اللہ اللہ، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہیں کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں۔ اللہ اللہ، قدم رکھے جہاں پر گئے میرے محبوب مدنی نے، قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی نے، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں۔ بڑی پیاری گل ہے، میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں، میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں، میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں سوئے ہیں۔ بڑی پیاری گل ہے، جیمان نہ تازہ ہوئے تے پھر آکھی سوئے ہیں، سوئے ہیں، سوئے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، سوئے ہیں، سوئے ہیں، سوئے ہیں، سوئے ہیں، سوئے ہیں، سوئے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ دے نبی پاک علیہ السلام مدینے دے بازار وچوں گزر دے جا رہے نے۔ ایک بندہ اپنے پرانوں وعد پیا کردا ہے، اپنے پرانوں تقریر پیا کردا ہے، اور او دی تقریر دا عنوان ہوئی ہے جو آج میری تقریر دا عنوان ہے۔ اپنے پرانوں حیا دے موضوع تے تقریر پیا کردا ہے۔ میرا پیر اپنی آنکھاں وچ حیا پیدا کر، میرا پیر اپنی آنکھاں وچ غیرت پیدا کر، شور کوٹیاں
मैं भी तेरा भरा हाँ, मैं भी तेरा वीर हाँ, मैं भी तेनू कहंदा पिया तू भी अपनी अखां विच गैरत पैदा कर, तू भी अपनी अखां विच हया पैदा कर। बाजार निकल जाना लोकां दियां धीआं भैणां तकदियां रहना, हया वाले बंदियां दा कम नहीं। चौकां च खलो जाना लोकां दियां बहु बेटियां तकदियां रहना, शर्मा ते बर्मा वाले बंदियां दा कम नहीं। जिस अख विच गैरत दा सुरमा आ जांदा है, जिस अख विच हया दा कजला आ जांदा है, उस अख दी निशानी है वे ओ पराइयां औरतां नूं वेख के नीवियां हो जांदियां ने। अपने भरा नूं बाद पिया करदा है। इन्नी दिन अल्लाह दे पैगंबर दा गुजर होया, नबी पाक फरमांदे ने दाहू दाहू छोड़ देनू छोड़ देनो। की माना जिन्नी तकरीर तू कर लिए बड़ी है और अगली मैं करना वा जी। अल्लाह दे पैगंबर तुसी फरमाओ ना। मेरे आका फरमाते ने गल सुन दोस्ता, ओए बेलिया अगे तेरा भरा भी तेनू तकरीर पिया कर दे, वाद पिया कर दे हया दे मौजू ते। मैं अल्लाह दा पैगंबर तेनू एक गल कर लगा वा, गल एक के पूरा मौजू एक गल विच बयान कर दिता है जी। महबूबा फरमाओ ना। मेरे आका फरमाते ने अल हया मिनल ईमान, फरमाया अल्लाह दिया बंदिया हया सारे दा सारा ईमान है। अल्लाह अकबर अल्लाह हया सारे दा सारा ईमान। की माना जेड़ा बंदा हयादार बन गया वो बंदा इमामदार बन गया, जेड़ा बंदा बेहया बन गया वो बंदा बेदीन बन गया, वो बंदा बेईमान बन गया। नहीं समझ आई सही मुस्लिम सुनिए मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आका फरमाते ने अल ईमानु बिदउन व सित्तूना शुअबा औ सबऊना शुअबा व अफदलुहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अदा अनित तरीक़ वल हयाउ मिनल ईमान। फरमाया इमाम दे 60 दर्जे या इमाम दे 70 दर्जे, अफजल दर्जा की ये कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कहना कि अल्लाह तो इलावा इला कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा हाजत रवा कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा लेखा च मेखा मारन वाला कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा तरियां डुबाने वाला कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा डुबियां तारन वाला कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा इज्जत देने वाला कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा बेटे देने वाला कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा बेटियां देने वाला कोई नहीं। मुश्किल कुशा भी अल्लाह, हाजत रवा भी अल्लाह, लजपाल भी अल्लाह, गरीब नवाज भी अल्लाह, चीमा नवाज भी अल्लाह, चट्ठा नवाज भी अल्लाह, दस्तगीर भी अल्लाह, अला कुल्ले शैइन कदीर भी अल्लाह। सजदा रब अगे करना है, ना कबर अगे करना है, ना टाली अगे करना है, ना फेरी अगे करना है, ना करी अगे करना है, ना पड़ी अगे करना है, ना किसी करिशम दे बुत दे सामने करना है, ना किसी गौ माता दे सामने करना है, ना सैयद दे कदम अंदर, ना शाह दे पैरां दे अंदर, ना पीर दी गड्डी दे टैर चुमने ने, ना लात अगे, ना मनात अगे, ना उज़्ज़ा अगे, ना हुबल अगे, ना यऊक अगे, ना नसर अगे, ना वद अगे, ना सुआ अगे। इबादत कल्ले रब दी, मदद दा नारा अल्लाह वास्ते, मुश्किल कुशाई दा नारा अल्लाह वास्ते, हाजत रवाई दा नारा अल्लाह वास्ते, किबरियाई दा नारा अल्लाह वास्ते, शहनशाही दा नारा अल्लाह वास्ते, इकाई दा नारा अल्लाह वास्ते, तन्हाई दा नारा अल्लाह वास्ते, बड़ाई दा नारा अल्लाह वास्ते, भला पका के वंडना अल्लाह वास्ते, मिठे चौल वंडने अल्लाह वास्ते, फिरनी शिरनी अल्लाह वास्ते, हलवा जलवा अल्लाह वास्ते, चौल पकाने अल्लाह वास्ते, मिठे चौलों की देग अल्लाह वास्ते, पानी की सबील अल्लाह वास्ते, दुध की सबील अल्लाह वास्ते। सर कटाया भी रब वास्ते जाएगा, सर झुकाया भी रब वास्ते जाएगा। अल्लाह अल्लाह कौलू ला इलाहा, पढ़ो ला इलाहा, अल्लाह अल्लाह तेरे
مرن ویلے کم آوے گا تیرے شور پٹیا تیرے مرن ویلے کم آوے گا ہوئے قبر تیری چمکاوے گا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ الہ سے ملاتا ہے یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے یہ کلمہ الہ سے ملاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے کہ سب منگتے ہیں یہ سب منگتے ہیں وہ داتا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حضرت علامہ اقبال یاد آ گئے یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ افضلها قول لا الہ الا اللہ افضل کلمہ لا الہ الا اللہ سب تو اعلیٰ امام دا درجہ زبان چو پڑھنا بھی کلا پڑھنا نہیں عمل بھی کرنا عقیدہ بھی بنانا اس عقیدے تے زندہ بھی رہنا اس عقیدے تے مر بھی جانا جان جائے تے جائے ایمان نہ جائے جان جائے تے جائے عقیدہ توحید نہ جائے شان جاندی تے جائے رب دا پلہ چھٹنے نہ پائے مالک دا در چھٹنے نہ پائے قول لا الہ الا اللہ وعدناہا اماتت لدان الطریق والحیاء من الایمان اللہ اکبر اللہ اور ابن ماجہ دی روایت میرے نبی نے ٹک لایا کل مکائی میرے آقا فرماندے نے بل ہوا دین الکل فرمایا حیا سارے دا سارا دین حیا پورے دا پورا دین ہن اگر تسی توجہ کر دیو گو تے تین گلاں بیان ہوئیاں سب تو پہلے حیا نو ملایا اسلام نال پھر حیا نو ملایا ایمان نال پھر حیا نو ملایا دین نال کی معنی جڑے بندے کول حیا ہے او دے کول اسلام ہے جس بندے کول حیا ہے او دے کول ایمان ہے جس بندے کول حیا ہے او دے کول دین ہے جس بندے کول حیا کوئی نہیں اسلام کوئی نہیں حیا کوئی نہیں ایمان کوئی نہیں حیا کوئی نہیں دین کوئی نہیں لہذا میں بربلا کہاں گا ٹھوک کے کہاں گا بج کے کہاں گا گج کے کہاں گا اے جڑیاں اسلام آباد دے روڑاں تے کھلو کے میرا جسم میری مرضی دا نعرہ لان والیاں انہاں کول ایمان بھی کوئی نہیں انہاں کول دین بھی کوئی نہیں اسلام بھی کوئی نہیں تے انہاں کول حیا بھی ایمان تو خالی دین تو خالی حیا تو خالی تے شرم تو بھی اے جڑیاں عورتاں ایویں منہ نکل آندا میرا تا سچی گل انہوں عورتاں کہنے نو دل نہیں کردا کیونکہ عورت کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز عورت وہ ہوتی ہے جو پردوں میں چھپی ہوئی ہو عورت وہ ہوتی ہے جو حجاب میں ہو تو یہ باہر پھر دیاں نے بارہ گردی کر دیاں انہوں عورت نہیں کہنا چاہیے میں نہ دا ایک نہ ہو رکھیا جی
نا رکھیا میں انہاں دا نا رکھیا لنڈے دا مال لنڈے دا مال لنڈے دا مال صحیح نا رکھیا نا انہاں دا نام ہے لنڈے دا مال لنڈے دا مال لنڈے دا مال اور یاد رکھنا کوئی بندہ میری بات کا غلط مطلب نہ لے یہ جو پردہ دار خواتین ہیں میں ان کی پرچھائی کی بھی عزت کرتا ہوں یہ جو حیا والی حجاب والی عورتیں میری بہنیں میری مائیں ہیں میں ان کے قدم ان کے پاؤں میں پہنی ہوئی جوتی کے نشان کی بھی عزت کرتا ہوں پر جڑیاں اسلام آباد دے روڑاں تے چڑیاں پھر دیاں نے عورتاں کوئی نہیں یقین ہے ہاں لنڈے دا مال تے تانوں پتہ ہے لنڈا سارا باہروں ہی آندا ہے لنڈا سارا اے باہر دا ہی سارا گند اے لنڈا باہر ہی آندا ہے ہماری عورتیں اللہ کے فضل سے عزت و والی شرم و حیا والی ہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درام حضرات ذی وقار غور کر دے جانا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد گج کے جناب محمد سنا مٹھا نام میرے نبی دا سچا نام میرے پیغمبر دا سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دی بات زمانے وچ اللہ دی بات زمانے وچ ہے چرچایا محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا وزر مال دیوں نو لوڑ نہیں کسی نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں وزر مال تشائیاں بھل ویندے وزر مال تشائیاں بھل ویندے وزر مال بڑا پیارا گل ہے بڑی پیاری گل ہے وزر مال تشائیاں بھل ویندے وزر مال تشائیاں بھل ویندے او جو پیتا جام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم ان اللہ حی کریم فرمایا کائنات دے لوگو آسمان دارا بکرم والا بھی ہے حیا والا بھی ہے وفی روایہ ایک دوسری روایت اندر فرمایا اللہ پاک حیا والے نے تے حیا والیاں نو پسند بھی کر دینے اللہ پاک حیا والیاں نو پسند کر دینے اللہ پاک شرما والیاں نو پسند کر دینے اللہ پاک غیرتاں والیاں نو پسند کر دینے شرما والے ہو تانوں مبارک ہووے حیاواں والے ہو تانوں مبارک ہووے غیرتاں والے ہو تانوں مبارک ہووے نی میری بہنا حیا والی ہے تینوں مبارک ہووے نی میری بہنا شرما والی ہے تینوں مبارک ہووے نی میری بہنا حجاب والی ہے تینوں مبارک ہووے اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیا فرمان دینے کائنات دے لوگوں اللہ دے نبی بڑے حیا والے سان امتیو نبی حیا والا ہووے امتی بے حیا ہووے گل پھب دی کوئی نہیں نبی شرم والا ہووے امتی بے شرم ہووے گل پھب دی کوئی نہیں نبی غیرت والا ہووے امتی بے غیرت ہووے گل پھب
फबदी कोई नहीं मेरी बहना नबी हया वाला होवे ते तू हया वाली ना होवे गल फबदी कोई नहीं। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला बयान करते ने अल्लाह दे नबी बड़े हया वाले सन। कितने को हया वाले सन फरमाते ने 16-17 साल दी लड़की पर्दियां दे विच रह के भी इतनी हया वाली नहीं हो सकती जिन्हें अल्लाह दे नबी हया वाले ते शर्मा वाले सन। एक मिसाल देवां एक औरत नबी पाक कोल आई मेरे पैगंबर दे सामने आकर के बैठ गई पर्दे दे अंदर। मेरे पैगंबर दे कोलों दीन दियां गल्लां पुछण लग पई, मेरे पैगंबर को इस्लाम दियां बातां पुछण लग पई ते मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं दीन दा सब्जैक्ट समझाया। सारियां गल्लां दी समझ अंदर आ गईयां। उन्हें चद्दर दे विचों हाथ बाहर कढ़िया, उन्हें चद्दर दे विचों हाथ बाहर कढ़िया। सोहणिया मैं कलमा पढ़ना चाहनिया, सोहणिया मैं मुरीद बनना चाहनिया, सोनिया मैं बैत करना चाहनिया। ते मेरे नबी ने फरमाया पीछे कर हाथ बीबी अपना हाथ पीछे कर ले। मैं गैरत वाला पैगंबर हाँ, मैं शर्मा वाला पैगंबर हाँ, मैं पीरा खया वाला। मैं नहीं तेरे हाथ नूं वेखना पसंद करदा, मैं नहीं तेरे हाथ ते हाथ लाना पसंद करदा। ए पीरे शर्मा वाला, ए पीरे खयावां वाला। ओ वहाबियो तुहानू मुबारक होवे, तुहाडा पीर खयामा वाला, तुहाडा पीर शर्मा वाला, तुहाडा पीर गैरतां वाला। लोकां पीर बनाए ने जेड़े बीबियां कोलों मुठियां भरांदे ने, लोकां पीर बनाए ने जेड़े बंदियां नू थप्पड़ मारदे ने, बीबियां नाल बगलगीर हो जांदे ने। ओ लोकां पीर बनाए ने जिन्हां दे आस्थानियां ते बीबियां जाके नौराते पईयां कटदियां ने। मैं नहीं मानदा इन्हां नू पीर, मैं नहीं मानदा इन्हां नू वली खली वली। ए कित्थों दे वली ने जिन्हां दे कोल जाके पराइयां औरतां बह जाण। एक आदे पीर ने आ तैनू पीर बखावा, पीर मेरा पीर है हया वाला, शर्म वाला, परम वाला, इज्जत वाला, शान उच्ची, मकाम उच्चा, सीरत आला, सूरत आला, जलवत आला, खलवत आला, जाहिर आला, बातिन आला। ओ मेरे पैगंबर दी हर चीज आला है। ओ मेरा ओ पीर है जड़ा कल सहाबियां दा पीर सी, ओही अज वहाबियां दा पीर है। कहते ने ओ तुसी बेपीरे हो, तुसी बेमुर्शदे हो, तुहाडा पीर ही कोई नहीं हो। तुहानू किन्ने आख्या साडा पीर कोई नहीं? साडा पीर भी है, असी मुरीद भी हाँ। ओ कहदे मुरीद हां जेदा बिलाल मुरीद है ओदे असी मुरीद हां। असी ओदे मुरीद हां जेदा बिलाल भी मुरीद होया सोने जग्गां दे पीर दा। बिलाल भी मुरीद होया सोने जग्गां दे पीर दा। छड्डिया नी कलमा होया जुल्म अखीर दा, छड्डिया नी कलमा होया जुल्म अखीर दा। बल दे कोलिया ते खुद नू लिटा लिया, सोना पीर असा मदनी बना लिया। पीर असा मदनी बना, असा दिल विच असा 3 4 5 6 9 10 15 20 25 नहीं, असा दिल विच एक नू वसा लिया, सोना पीर असा मदनी बना लिया। अल्लाह ओ तेरे पीर दियां करामतां कादियां ने ते तुहाडे पीर तां चन्न चाढ़दे ने है ते साडे हैं चन्न चाढ़दे ने, चन्न अजीबो गरीब चन्न। इधर वेख मेरे पीर दियां करामतां। तिन्नां दा खाना सोने जाबर पकाया है। मेरे पीर दा मौजदा, मेरे पीर दा। तिन्नां दा खाना सोने जाबर पकाया है, हांडी विच सोने ने लब जदों पाया है, हांडी विच सोने ने लब जदों पाया है। खाना 1400
सुनो पीर असां मदनी बना लिया, पीर असां मदनी बना लिया। अल्लाहु अकबर, जेड़ा भी कमाल वेखा बड़ा ही प्यारा है, जेड़ा भी कमाल वेखा बड़ा ही प्यारा है। इशारा कीता चन्न बल, अल्लाह जेड़ा भी कमाल वेखा बड़ा ही प्यारा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तवज्जो करना हज़रात, तेज़ी वकार गल दूर ना चली जाए। अल्लाह 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 अल्लाह, हया वाले पैगंबर, शर्मा वाले पैगंबर, सैयदा आयशा आयशा आयशा, मेरी माँ आयशा, तेरी माँ आयशा, और बारलियां दी माँ आयशा, वहाबियां दी माँ आयशा, उन्हां दी माँ आयशा जेड़े कहंदे ने साडी माँ है, कई कहंदे ने मैं आयशा को माँ नहीं मानता, मैं कहना मैं तेरे जैनू आयशा दा पुत्तर ही नहीं मानदा। असियां पुत्र आयशा दे, असियां बेटे आयशा दे। मुस्नद अहमद की रवायत है, सैयदा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा ज़ाकिया मुतहरा हाफिदा आलिमा कारिया मुहद्दिसा माँ आयशा माँ आयशा माँ आयशा माँ आयशा माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ओ की शान दसा अम्मी आयशा दा, शान दसा अम्मी आयशा दा, की शान दसा अम्मी आयशा दा, जिदी शान दे विच कुरआन आया, जिदी शान दे विच कुरआन आया। असी ते हिसाब पा सकने हाँ, जो बयान कारी अब्दुल हफीज़ साहब माँ आयशा ते कर सकते ने, असी नहीं कर सकते। ला ला ला, ओ की शान दसा अम्मी आयशा दा, जिदी शान दे विच कुरआन आया, जिदी दारी अक़दस ते चल चल के जिबरील भी करन सलाम आया। ए बेटी पाक सिद्दीक दी ए शौकर नबी सुहारे ने, असहाब नबी दे प्यारे ने। तकबीर, अम्मी आयशा सिद्दीका, अम्मी आयशा सिद्दीका, अम्मी आयशा सिद्दीका, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं कुर्बान जावा माँ आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा ज़ाकिया मुतहरा हाफिजा आलिमा कारिया माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमादियां ने, जेड़ा मेरा हुजरा है ना, उस हुजरे दे विच 3 कबरां बनियां, 3 कबरां बनियां। सब तो पहली कब्रे पाक, कब्रे मुकद्दस, कब्रे आला, कब्रे पकीदा, कब्रे पवित्र बनी मेरे महबूब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अम्मा फरमादियां ने, जदों अल्लाह दे महबूब पैगंबर दी कब्रे पाक बनी ना मेरे हुजरे दे अंदर, ते मैं हुजरे दे विच जाना ते बेतकल्लफ हो के बह जाना। कदी कदी बेतकल्लफी दे अंदर सिर तो दुपट्टा भी लथ जाना, मैं परवाह न करनी मेरे शोहर दी कब्र है। अम्मा फरमादियां ने, फिर दूसरी कब्र मेरे हुजरे दे अंदर खलीफाए बिला फसल, खलीफाए बिला फसल, खलीफाए बिला फसल अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह अल्लाह का जड़ा जड़ा खलीफा बिला फसल बनता है, गज के मेरे प्यारे सिद्दीक दे नाम ते रज़ी अल्लाह पढ़ो। खलीफा बिला फसल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह रज़ी अल्लाह रज़ी अल्लाह रज़ी अल्लाह रज़ी अल्लाह राज के पढ़िया कर ताकि लानत दुनिया नू समझ आ जावे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह रज़ी अल्लाह रज़ी अल्लाह। अल्लाह सिद्दीक दी सदाकत नू जानदा ज़माना, सिद्दीक दी सदाकत नू जानदा ज़माना। सिद्दीक दा नबी नल सब तो बुलंद याराना, सिद्दीक दी सदाकत नू जानदा ज़माना। तवज्जो
خلیفہ بلا فصل ہے اور تسی بے شک کہنا ہے خلیفہ بلا فصل ہے گج کے خلیفہ بلا فصل ہے نہیں بولے اور گج کیا بولو ذرا خلیفہ بلا فصل ہے پتہ لگا ہن تہاڈی آواز ٹوٹیاں تک پہنچی ہے اور روڈ تے جانی چاہیے خلیفہ بلا فصل ہے لا توجہ کرنا نعرے تے زہور بڑا لا دیتا ہے پہلے تہاڈی آواز روڈ دے ارلے پاسے گئی ہن پرلے پاسے جانی چاہیے خلیفہ بلا فصل ہے خلیفہ بلا فصل ہے خلیفہ بلا فصل ہے رب دا بڑا فضل ہے خلیفہ بلا فصل ہے رب دا بڑا فضل توجہ خلیفہ بلا فصل ہے اب میرا منہج نوٹ کیجئے میں اپنا منہج پیش کرنے والا ہوں خلیفہ بلا فصل ہے رب دا بڑا فضل ہے نبیاں تو باب دے افضل صدیق دا زمانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمان بیٹی صدیق دیئے بیٹی صدیق دیئے بیٹی صدیق دیئے بیوی حبیب دیئے بیٹی صدیق دیئے بیوی حبیب دیئے ویکھو نبی دا خادم صدیق دا گھرانہ صدیق دی صداقت جان دا زمانہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے دوسری قبر میرے حجرے دے اندر بنی میرے بابا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اما فرماندیاں نے میں حجرے دے وچ جانا بے تکلف ہو کے بہ جانا میرے سر تو دوپٹہ بھی لٹ جانا میں پرواہ نہ کرنی ایک میرا بابا ہے ایک میرا خامد ہے اللہ اکبر اللہ اما فرماندیاں نے پھر تیسری قبر بنی میرے حجرے دے اندر کی دی قبر او دی قبر جدے تو شیطان ڈردا ہے او دی قبر جدے تو شیطان نسدا او دی قبر جدا نا سن کے کافر دیاں پلیکاں نکل جاندیاں نے اللہ 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 عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر گمر ہے عمر گمر دیاں کیا باتاں عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں اگے میں تانوں کہندا رہیا بلاندا رہیا اور تانوں زور لاندا رہیا تانوں ہاتھ دا اشارہ کردا رہیا او قربان جاواں میری عمر دا نا ہی انجدا ہے جتھے نا لے دئیدا ہے اوتھے بہار پیدا ہو جاندی ہے جتھے عمر دا نا آ جاندا ہے اوتھے کفر تے سلاب آ جاندا ہے میری عمر دا نا انجدا ہے جتھے نا لے دئیدا ہے اوتھے جوش آ جاندا ہے اوتھے بلبلا آ جاندا ہے عمر شیر ہے عمر بہادر ہے عمر مراد ہے عمر پیغمبر دا یار ہے عمر جنت دا چودھری ہے عمر 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے عمر تو کیسر و کسرا کم دے نے عمر تو کفر کم دا ہے عمر تو ظلم کم دا ہے عمر تو جناب دنیا درد ہے عمر تو کافر نسد ہے عمر تو چور نسد ہے عمر تو منکر نسد ہے عمر تو منکر ڈرد ہے عمر دی ذات اعلیٰ عمر دا مقام اعلیٰ عمر دی عظمت اعلیٰ عمر دی بلندی اعلیٰ عمر دا
شان اللہ او میں قربان جاواں او سارے نبی دے مرید بن کے آئے نے عمر کملی والے دی مراد بن کے آیا ہے اللہ 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 زندہ عمر اللہ اللہ عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتا عمر گمر ہے عمر گمر دیاں کیا باتاں عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائیں عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائیں بان ویندائیں قرآن عمر جو بول دائیں بان ویندائیں قرآن عمر جو بول دائیں کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر گمر ہے عمر گمر دیاں کیا باتاں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے تیسری قبر میرے حجرے دے اندر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بنی ہے اما فرماندیاں نے مینوں اللہ دی قسم ہے جس دن تو جناب عمر دی قبر بنی ہے حالانکہ جڑے دنیا تو ٹر گئے انہاں دا معاملہ دنیا تو ختم ہو گیا اگلی زندگی انہاں دی بڑی اعلیٰ بڑی عرفہ بڑی اچھی بڑی شان والی زندگی ہے لیکن اس دے باوجود اماں فرماندیاں نے جس دن تو جناب عمر دی قبر بنی اس حجرے دی اندر فرماندیاں نے میں جدو بھی حجرے وچ جانیاں میں بڑے دھیان نال جانیاں حتیٰ کہ میں کدی سر تو دوپٹہ بھی نہیں لایا میں سر تو کدی دوپٹہ نہیں اتاریا امی جی کیوں نہیں دوپٹہ اتاریا جواب آیا بیٹا اس واسطے میرے حجرے دے وچ ایک غیر بندے دی قبر بن گئی ہے عمر دا شان بڑا ہے لیکن عمر میرے لئی تے ہے غیر نا واہ ماں جی میں تواڈے حیا تو صدقے جاواں واہ ماں جی میں تواڈے شرم تو صدقے جاواں انہاں نوں کی پتہ ہے تواڈی عظمت دا انہاں نوں کی پتہ ہے تواڈے شان دا اے تے سارا لنڈے دا مال باہروں آیا ہے اے تاں ہی اپنے بینراں تے تواڈے والے اشارے پیاں کر دیاں نے انہاں نوں کی پتہ ہے تواڈی عظمت دا ماں جی میں جاننا تواڈی عظمت میں ہاں تواڈا بیٹا اے بیٹھے نے تواڈے بیٹے ماں جی اسیں ہاں تواڈے بیٹے میری ماں دی عظمت آلہ میری ماں دا مقام آلہ میری ماں دی شان آلہ میری ماں دی عظمت بلندی آلہ سبحان اللہ ماں عائشہ صدیقہ ماں عائشہ صدیقہ ماں عائشہ صدیقہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر ایک دفعہ انہاں دی پتیجی آئی انہاں دے بھائی دی بیٹی گھر اندر آئی وہ دا نام حفصہ ہے انہیں جڑی چدر لئی ہوئی ہے نا وہ چدر بڑی بریک ہے وہ چدر تے اوڑھنی بڑی بریک ہے تے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چدر نو پکڑ لیا پکڑ کے رکھیا نہیں بلکہ لیرا لیرا کر دیتا پھاڑ دیتا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا تے ٹکڑے کر کے تے اس پتیجی دے سر اتے ایک وڈی اوڑھنی تے پھاڑ اوڑھنی موٹی اوڑھنی دے دیتے تے نالے اوڑھنی دیتی تے نالے فرمایا نہیں میری یہ بیٹی ہے تو سورہ نور نو نہیں پڑھیا کیا تو سورہ نور دا مطالعہ نہیں کیتا سورہ نور اندر اللہ فرما دینے وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ اولئک مبرؤون
यतसखरुन मिम्मा यकूलून लहुम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हज़रात ज़ी वक़ार हयात दियां दास्ताना, शर्मा ते बर्मा दियां दास्ताना। इंडोनेशिया की एक लड़की है, उस लड़की का नाम मैसरा है। इंडोनेशिया च रहने वाली, उसका नाम मैसरा है, लड़की का नाम मैसरा। उन्हें इंडोनेशिया की पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया, यानी इंडोनेशिया की जी सब तो बड़ी यूनिवर्सिटी है ना, उस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया। और जनाब टॉप करने की वजह तो उन्होंने जोड़ा इनाम दिता गया वो 30 मिलियन रुपए जनाब इंडोनेशिया दे। अगर 30 मिलियन रुपए जनाब लैके आइए सऊदीया के डॉलर के अंदर, अगर $1 40 रुपये का मन लीए तो फिर जनाब 10,000 रियाल बन गए। तो जे 10,000 रियाल पाकिस्तानी पैसों में लैके आइए, एक रियाल अगर 40 रुपये का होवे तो फिर 4 लाख रुपया बन जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हालांकि इस वक्त रियाल 40 का नहीं, 41 या 42 का रियाल है, लेकिन मुहताज के अंदाजे के मुताबिक 4 लाख रुपया बनया इंडोनेशियन करंसी का। पाकिस्तानी करंसी के मुताबिक उस मैसरा नामी लड़की को इनाम के तौर पर दिता गया। इनामी तकरीब आ गई, इनामी तकरीब अंदर इंज जनाब तकरीब सज गई। अपने अपने इनामात तालिबात ने लै उस लड़की का ऐलान किया गया। मैसरा नामी लड़की स्टेज ते आए, ये साडी यूनिवर्सिटी की होनहार तालिबा है। सुने मेरी को बहन सुन लवे, मेरी ये बहना तू भी नोट करके लै जा। तू उन्होंने प्रोपगंडा सुनिया है, एक अपने भाई उकाड़े तो आने वाले मेहमान का पैगाम भी सुन लेना। मैं तेनों गैरत दा दर्श देने वास्ते आया, मैं शोरकोट दियां बहनों इज्जत शर्म ते बरम दा पैगाम देने वास्ते आया। मेरी ये बहना नौकरियां आन जान वाली चीज़ ने, अपना पर्दा नहीं छड़ना। पैसा आन जान वाली चीज़ अपना हिजाब नहीं छड़ना। दुनिया दियां दौलतां आन जान वाली चीज़ां ने। मेरी ये बहना गैरत ते शर्म ते बरम दा सौदा कदी भी नहीं करना। ऐ वेखना इस लड़की ने जनाब स्टेज उत्ते बुलाया गया है। इस लड़की ने साडे पूरे इंडोनेशिया के अंदर पहली पोजीशन हासिल की है। इन्हों तकरीबन 4 लाख रुपए इनाम दिता जा रहा है। स्टेज उत्ते आई लड़की जो उन्हें मुकम्मल गाउन पहनिया, मुकम्मल पर्दा किया, मुकम्मल हिजाब पहनिया होया है ना। अल्लाह अकबर। अल्लाह यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने आखिया बेटा इंज ते तेनों इनाम नहीं दिता जा सकता, तेनों अपने चेहरे का निकाब उतारना पैगा। कम अज कम पता लगे कोई लड़की है ने साडे रूल के मुताबिक तेनों अपना निकाब उतारना पैगा तो फिर तेनों इनाम दिता जाएगा। उन्हें 1 मिनट भी नहीं सोचिया, उन्हें आखा जी गल सुनो, इनाम देना जे ते दो, नहीं देना जे ते ना दो। मैं पर्दा नहीं उतार सकती, मैं निकाब नहीं उतार सकती, मैं अपना चेहरा बरखना नहीं कर सकती, इनाम मैनू नहीं चाहिए। स्टेज तो उतर के चली गई मैसरा नामी लड़की। बाकायदा वीडियो बनती पई इस घर दी, ये वीडियो नेट ते वायरल हो गई, पूरे इंडोनेशिया के अंदर फैल गई वीडियो, पूरे सऊदी अरेबिया के अंदर फैल गई वीडियो। वो कहती है मैसरा नामी लड़की आप दस दिए, मैनू लोग फोन करने शुरू कर दिते, नी साडी बहना, नी साडी बहना, तेनू हिजाब मुबारक होवे, तू अज पर्दे दी लज रख के विखाई गए, तू शर्म ते खयाल दा आलम बुलंद कीता है। वो मैसरा नामी लड़की कहती है ना इंडोनेशिया दे विचों सऊदी अरेबिया दे विचों मैनू इनाम दे तौर ते लोकां पैसे घलाने शुरू कर दिते। वो कहती है जेड़े पैसे लोकां बतौरे इनाम ते मैनू दिते ने वो किते 4 लाख तो दुगने ते चुगने बन गए ने। बरकत का दिए, बरकत हिजाब दिए, बरकत का दिए, बरकत मेरे नबी दी सुन्नत, मेरे नबी दी हुक्म नू मनन दिए, बरकत का दिए माशा वाला हिजाब अपनाम दे बरकत है। मेरी ये बहना हया बरकरार रहना चाहिए, पर्दा बरकरार रहना चाहिए, बुरका बरकरार रहना चाहिए, नकाब बरकरार रहना चाहिए। दौलतान जान वाली चीज़ां ने, अल्लाह बड़ियां दौलतां अता करेगा ते बड़ा माल अता करेगा। खालिक़े कायनात दा कुरान है फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بس ہو گئی. اچھا اچھا ٹھیک. اے نکا جب بچہ ہے تے سلفی صاحب فرما رہے ہیں سورہ مریم دی آیات سنا دیو. اے بچہ بڑیاں سندا ہے. میں 2 آیات پڑھ دینا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں. جبریل امی بولے فلکوں کے مکی بولے کیا کہ تجھ سا نہ حسین دیکھا آقا تجھ سا نہ حسین دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب کو شفا عطا فرما. مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھر اندر اسپتال اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما دکھی دلاں دے دکھ دور فرما. بے اولاداں نو نیک نرینہ اولاد عطا فرما. جنہاں نو اولاد دیتی ہے تربیت نیک کرن دی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس مسجد نو دی خطیب نو امام نو معامنین نو منتظمین نو بانیان نو ساڑھے آج دے میزبان نو کھانا پکان والے احباب نو اللہ سب نو برکت عطا فرما. یا اللہ سب نو جزائے خیر عطا فرما. مولا کریم عزت و شرم و برم والا حیا والا بنا دے. اللہ ساڑیاں ماما بہنوں حیا والی لمبی زندگی عطا فرما. اللہ انہوں شرم و حیا دے زیور نال مالا مال کر دے. اللہ ساڑیاں سوسائٹیاں نو شرم و حیا والا بنا دے. اللہ نوجوانوں نو شرم و حیا والا بنا دے. میرے مولا کریم جو سنیا عمل دی توفیق عطا فرما. وطن عزیز نو دہشت گردی تو محفوظ فرما. وطن عزیز نے سرحداں تے کھڑے ہون والے فوجی جواناں دے قدماں نو مضبوط فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.